So what's up guys? Welcome to my video. Di bitaw. For today's video, magluto taog tinulang bangos. So, first is magpabukal ng tubig. Tapos, ready na ang mga lamas. Bangos, pichay, tanglad, sibuyas dahon, bombay, kamatis, luya, and chili. So, and this is already marinated. Uy! Marinated. So, yan. So, nagbukal naman ang atong tubig. Nagbukal naman. Nagbukal naman na siya. Ang una ilunod is loya. Wait lang. Ibutang sa natin tayo marag sagabal. Ang nadaramay. Ibutang nato is loya. Second one is sibuyas bombay. Third is kamatis. Ay, lagi kamatis. And also this one, tanglad. So, yan. So, latong na natin na siya mama bukal. Ug otro. Let's see. So, ayan. Did you see that? Wala to natin ang bukal. Ang uban pod, ginatimplahan na diladaan ang tubig bago nila gipabukal. So, ako, lahi man ko. Because I have a originality. So, bitaw. So, nakaluto na tayo ganun. Check. Bahaw rin ang nasa babaw guys ha. Bahaw. Ginatampaw yun akong bahaw para mainit. And, para lami pod kaunon. Init pod kaunon. Bili siya bugnaw. I think 1 to 2 minutes yata. Siya. Timplahan na ito na gasin. Bitsin. Timplahan na ito na siya. Timplahan. Ang nadaramay hindi let's I think there is kulang. Feel ako kay mabungkag ang tanglad. Hindi ko kabalo magkuhan sa tanglad. Dapat nakabungkagon. Tanglad. Pita kabungkagon ang tanglad. Watch. There. It's already bukal. Sige, sunod na. Okay. Ilunod ang bangos. Ilunod ang isda.
Look. Look. Did you see that? Did you see that? Then, takloban na to. Wait until magbukal na po. I think 5 to 10 minutes, something. Yeah. So, i-pause muna natin to, ha? Kay, mapuno ang atong cellphone. Now, it's already boiled. It's already bukal. It's already bukal, and we're going to butang the sibuyas and chili. Green pepper. And this. Oh my god, it's so delicious. It's look like, I don't know. Basta na siya kahawig. Hindi kayo kumuluto, no? Picture na to. Diba? Diba? Yan ako lami muluto. Ay, dili pa dita kayo lami kayo pagkatilaw. Yan na. So, pag human ana is, tibla na to nag-utro. Tagluban sa nato. Timplahan sa nato utro na. Di ka mahal. It's look like amazing. Parat bitaw na ron. Parat bitaw Pats. I don't know if it is enough. Tilwiran nyo guys. Tell me. Ang tama na ba? Chala. Hindi ko ka ba naman timpla eh. Check mo lang. It's okay na. If it is okay, ilunod na to ang kani, the last one, pichay. Look guys, it's so very interesting. Oh my god, wow, it's so delicious. It's really good. Promise. So after that, wala to lang nato na siyang maluto kasi it's already lami naman. Lami man jud. Basta gwapuhon mo luto. Lami gid. Let's drink water. Padi ta ma-dehydrated.
Dehydrate. I don't know how to pronounce it. Uy, English. Yan. Ayan. It's already boiled. Boil? Sa English sa bukal, boil? Boil. I don't know. I think it's so yummy. I think it's so yummy, guys. Okay. Okay. Picture sa tas sa. Ayun. Mataga kag buhok. Kasi i-bash ta. Look. Correct. Anak mo dapat magluto ha. Picture. Pak. Okay na yan. It's already okay yan sana to. Para ma-mix ang matos ilalim ang mga pichay para very interesting siya. Okay, palungon na to. It's off the pack. Off na yun ang tangke. Anak, kadali magluto og tinulang bangus. Okay, bye-bye, thank you!